Շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի, Աստուծո մեր հորմեն ու Տեր Հիսուս Քրիստոսե. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus à ce culte estival pour lequel nous sommes heureux de vous accueillir, vous qui venez aujourd'hui peut-être pour la première fois, qui vous connectez aussi peut-être en live pour la première fois. C'est une chance, un honneur pour nous de partager ces instants ensemble. Nous sommes aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux, mais une grande partie de l'Église et de nos amis, ainsi que le pasteur, est à la source à Thoulon-les-Mémises, en Haute-Savoie. Ils ont commencé cette semaine la colonie de vacances et nous aurons aussi la joie, si tout va bien aujourd'hui, de pouvoir échanger avec eux à distance. Et nous allons nous préparer ensemble à vivre ce culte sous le regard du Seigneur. Et nous sommes heureux avec toute l'équipe de partager cet instant, intense ici sur place ou à distance chez nous ou déjà en vacances pour ceux qui le sont. Et je vous propose de commencer ce culte en lisant au psaume 121. Nous allons lire ensemble ce psaume que je vous propose en français et que nous lirons ensuite en arménien avec Annie. Aujourd'hui, pendant toute la matinée, on va essayer de vivre ensemble un voyage. Vous allez le voir, un voyage qui peut parfois paraître comme un périple. Et ce psaume en est aussi la démonstration. Il se dénomme « Qui pourra me secourir ?» Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir ? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne ferme pas les yeux. Il ne dort pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège. Il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. J'invite Annie à venir lire ce psaume avec nous en arménien, le psaume 121. Բարև բոլորիս, կարդալու ենք 121-րդ Սաղմոսը։ Աչքերս դեպի լեռները պիտի վերցնեմ, ուրկե իմ օգնությունս պիտի գա։ Իմ օգնությունս Տիրոջմեն է, որ երկինքը ու երկիրը ստեղծեց։ Անիկա քու ոտքդ պիտի չդողացնե, եւ քու պահապանդ պիտի չքնանա։ Ահա Իսրայելի պահապանը պիտի չմրափե ու պիտի չքնանա։ Տերը քու պահապանդ է, Տերը քու աջ ձեռքիդ քով քու հովանիդ է։ Ցորեկը արեգակը քեզի պիտի չզարնե, ոչ ալ գիշերը լուսինը։ Տերը քեզ ամեն չարեն պիտի պահպանե, քու անձդ պիտի պահպանե։ Տերը քու ելելդ ու մտնելդ պիտի պահպանե, ասկե հետո մինչև հավիտյան։ Ամեն։ Je vous invite à prier. Oui Seigneur, ce matin, c'est une joie pour nous de nous retrouver dans ta maison, d'être ensemble réunis pour te prier, pour te louer, pour te chanter et pour être à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ce que tu veux dire, que tu veux nous dire personnellement, que tu veux dire à ton Église également. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci aussi de garder ceux qui nous sont chers, qu'ils soient en vacances, en colonie, en camp, qu'ils soient aussi chez eux peut-être, dans la souffrance et dans la maladie. Garde-nous chacun et permets que nous soyons toujours fidèles et à ton écoute. Bénis ce culte et bénis ces instants. Amen. Հայր, շնորհակալ ենք այսօրվա հնարավորության համար, Տերը, շնորհակալ ենք քո ներկայությանդ համար, շնորհակալ ենք, որ օրհնում ես ու պահպանում ես, ինչպես որ Սաղմոսի մեջ է ասվում։ Տեր, բերում ենք քո ձեռքերիդ մեջ այսօրվա մեր հավաքույթը,
Խնդրում ենք, որ օրհնես մեր սիրտը, Տեր, մեր ականջները բացես, խոսես մեր սրտի հետ, Տեր, ամեն մեկս անհատապես առնենք քեզնից, Տեր, այն ինչ որ դու ունես ասելու մեզ, Տեր, եւ թող քո անունդ փառավորվի ամեն բանի մեջ։ Հայր, քեզ ենք բերում մեր մտերիմներին, մեր ընտանիքներին, ովքեր որ այս պահին մեզ հետ չեն, Տեր ջան, ովքեր որ ուրիշ տեղերում են, վականսների մեջ կամ այլ տեղերում քեզ են դիտում, Տեր, միացել են մեզ։ Խնդրում եմ, որ դու միաբանես մեզ եւ օրհնես եւ պահես չարից, եւ թող քո անունը փառավորվի, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Հալելույա, ամեն։ Amen. Voilà, j'invite le groupe de louanges pour que nous puissions ensemble maintenant chanter, louer notre Seigneur. Bonjour. Arrête de t'inquiéter suffisamment longtemps pour pouvoir entendre ma voix. Je m'adresse à toi avec douceur dans les profondeurs de ton être. Tes pensées vont çà et là, tissant une toile de stress et de confusion. Lorsque les miennes sont implantées en toi, elles sont freinées par cette foule de préoccupations. Ma voix est alors camouflée et tu n'entends plus qu'un bruit de fond. Demande à mon esprit d'apaiser ton être intérieur afin que tu puisses recevoir mes pensées. Cela fait partie des immenses avantages dont jouissent mes enfants, eux qui ont été créés à mon image. Ne te laisse pas assourdir par le bruit du monde ou par celui de tes propres raisonnements. Au contraire, laisse-toi transformer par le renouvellement de l'intelligence. Assieds-toi calmement dans ma présence et laisse mes pensées reprogrammer les tiennes. J'aime ta présence,
protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton aveugle amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton aveugle amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Զորություն, քաջություն և սեր դուրով Տեր. Զորություն, քաջություն և սեր դուրով Տեր. Ու քեզ պիտի պաշտեմ ամբողջ սրտով, ու քեզ պիտի պաշտեմ ամբողջ մտքով, ու քեզ պիտի պաշտեմ ամբողջ ուժով, քանզի դու ես Տեր, դու ես իմ Տեր. Զորություն, քաջություն և սեր դուրով Տեր. Զորություն, քաջություն և սեր դուրով Տեր. Ու քեզ պիտի պատժեմ ամբողջ սրտով, ու քեզ պիտի անեմ ամբողջ մտքով, քեզ պիտի անեմ ամբողջ ուժով, քանզի դու ես Տեր, դու ես իմ Տեր. Զորություն, քաջություն և սեր դուրով Տեր. Զորություն, քաջություն և սեր դուրով Տեր. Ու քեզ պիտի սիրեմ ամբողջ սրտով, ու քեզ պիտի սիրեմ ամբողջ մտքով, ու քեզ պիտի սիրեմ ամբողջ ուժով, քանզի դու ես Տեր, դու ես իմ Տեր. Puis ensemble ici ce matin, un périple dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a commencé en début de culte et que nous allons poursuivre maintenant. Je vous apporterai la prédication de la part du Seigneur en français
Et ensuite, c'est Annie qui nous apportera cette prédication en arménien par une traduction de ces instants que nous allons vivre. Les textes bibliques sont ici pour ceux qui veulent les suivre aussi en parallèle. Vous les voyez aussi à distance si vous nous suivez sur YouTube en ce moment. Pourquoi un périple concernant la foi ? Alors, je ne sais pas vous, la période des vacances nous encourage à penser déplacement, voyage. Parfois, tout ne se passe pas toujours comme on l'espère, mais on fait tout pour partir déjà sur de bonnes bases. On fait tout pour partir pour que tout se passe bien. Croire est déjà un acte de foi important. Lire la Bible, prier, vivre au quotidien selon la volonté de Dieu sont aussi des actes de foi à leur manière. Mais qu'est-ce que la foi ? Essayons de savoir ensemble un petit peu ce que cela signifie. Ce n'est pas une croyance hasardeuse, mais plutôt une confiance en ce que Dieu dit, en ce que Dieu révèle et manifeste dans la vie de celui qui s'ouvre à son amour divin. Voilà le challenge, le défi de la foi. La foi n'est ni statique ni passive. Et vous avez vu les enfants, comme ils étaient en pleine forme, en extérieur, à 1000 mètres d'altitude, face au lac Léman. Ils n'avaient pas l'air passifs. Et on leur souhaite du courage pendant 15 jours à toute l'équipe qui les encadre. La foi, c'est un peu comme un long voyage, une découverte, on l'a chanté tout à l'heure, pendant lequel l'encre, la voile, la boussole, la carte vont nous être utiles. C'est un voyage avec de multiples étapes, certaines que l'on a prévues, d'autres imprévues. Sans la foi, vous le savez, il est impossible de vivre pleinement sa vie d'homme ou de femme, si ce n'est une existence factice, et on va employer la métaphore encore du voyage, une existence factice sur les quais de l'insatisfaction humaine. Parfois on reste sur le quai, et puis le bateau passe, le train démarre, et nous on reste là, parce qu'on reste insatisfait. Impossible vraiment de lever les voiles et de prendre le large vers un horizon meilleur et assuré si on n'a pas la foi. Alors, je vous le disais, quand on a une idée de voyage, un périple, on regarde au loin et on a des projets. Mais dans la vie chrétienne, ça ne suffit pas. Il faut parfois larguer les amarres, se détacher de tout ce qui entrave notre vraie liberté, finalement, que le Seigneur nous a créée. Mais quand on part comme ça aussi, c'est mieux d'avoir un capitaine avec nous, qui a un peu plus travaillé le sujet que nous. Un capitaine qui a sa carte, sa boussole, aujourd'hui on dirait son GPS, qui a aussi une vision par satellite du voyage qui se présente devant nous. Sans un capitaine, du coup, l'intrépide que nous sommes parfois, le redoutable, c'est des noms de bateaux, tout ça, l'intrépide, le redoutable, il y en a qui jouent sur les mots. Eh bien, l'intrépide que nous sommes va se fier à ses propres capacités, mais on ne va pas aller très loin. Parce que les détours de la vie nous font faire du cabotage, c'est une expression aussi, d'un port d'attache à un autre, et parfois même sombrer, mais sombrer pas dans les abîmes de l'océan, sombrer parfois dans nos rêves et nos ambitions les plus folles, qui ne sont pas toujours en phase avec ce que le Seigneur a prévu pour nous. Du coup, on va le dire d'emblée, c'est Jésus-Christ notre commandant de bord, c'est Jésus-Christ qui est indispensable à nous aider à trouver le bon chemin dans notre voyage. La Bible, c'est notre carte et notre boussole qui va être justement ajustée au quotidien grâce à notre conscience aussi. Parce qu'on ne va pas être inconscient quand on démarre comme ça. Avec le Seigneur, avec la Bible et avec le Saint-Esprit, on a à la fois le capitaine, la carte et la boussole. Du coup, on va tout faire, et aujourd'hui c'est le but de notre échange, que rien ne fasse défaut dans notre voyage pour que ce soit une réussite. Alors commençons par le commandant de bord. Ceux qui sont étrangers à la foi ne connaissent le commandant de bord que celui d'un avion ou d'un bateau qui les accueille au début d'un voyage et qui leur dit que tout va bien se passer, ne craignez rien. C'est quand même une illusion quand nous, on veut partir dans des endroits qui vont être plus complexes qu'un voyage terrestre ou aérien ou maritime.
Parfois, on pense avoir embarqué avec nous un peu de religion, et du coup, on pense avoir le capitaine avec nous. Mais le fait d'avoir juste mis cette religion, cette croyance, on va dire, de base, dans les soutes ou alors sur le bateau, ne va pas suffire. La Bible nous encourage vraiment à mettre Jésus au poste de commandement et nulle part ailleurs. On ne doit pas mettre Jésus dans notre sac à dos simplement, ou alors au fond de notre trousse de toilette ou de notre valise, cabine. Il doit être vraiment au commandement. Il n'y a qu'un seul chef, un seul chemin, disaient certains il y a quelques années, c'est lui, c'est Jésus. Il est le chef, le seul maître à bord. Pourquoi ? Parce que c'est le seul qui connaît notre cœur, le cœur de ceux que nous allons rencontrer, et aussi les dangers de tous ceux que nous allons avoir sur notre chemin, que ce soit des humains, que ce soit des catastrophes imprévues. C'est le seul qui connaît tout cela, tous ces moments que nous allons affronter pendant ce voyage. Il a tout en main, il saura calmer les tempêtes, et sa parole nous le dit, et nous le croyons, puisque plusieurs de ses disciples ont eu le doute. Ils ont mis le Seigneur en doute et il leur a montré qu'il savait le faire. Et je pense que dans nos vies aussi, on est tous arrivés parfois devant des tempêtes plus ou moins grandes, et le Seigneur a agi. Alors on va se dire, si la mer et les vents obéissent à la parole du Seigneur, combien du coup les matelots qui justement l'ont fait monter à bord, et là je vais vous lire une parabole ensemble, combien ces matelots qui ont pris le pari de faire monter le Seigneur à bord, eh bien vont lui obéir et lui faire confiance. Et là c'est un peu nous, les disciples que nous sommes, ces matelots qui sommes avec le commandant de bord, qui sommes avec le capitaine. On peut lire dans Marc au chapitre 4, les versets 39 à 41, cet épisode où Jésus réprimanda le vent et il dit à la mer « Fais silence, tais-toi ». Et le vent s'apaisa et il se fit un grand calme. Et le Seigneur Jésus leur dit, donc aux matelots, aux disciples qui étaient là, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une forte grande crainte et se disaient l'un à l'autre, « Qui est donc celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent ?» Alors voilà, là on a quelqu'un, un personnage qui est notre Seigneur, qui est Dieu et qui a le pouvoir sur la mer, sur les vagues, sur les tempêtes. Lorsque l'on ouvre son cœur à Jésus, c'est lui qui devient le divin maître, qui se révélera toujours plus grand en bonté, en amour et en puissance au fur et à mesure de notre périple, au fur et à mesure de notre voyage. Du coup, c'est assez simple, laissons-le tenir le gouvernail qui dirige notre vie, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt apprendre à ses côtés. C'est toujours bien d'être à l'écoute, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on aime bien savoir d'un commandant comment il fait, comment il s'en sort dans les situations où nous, on ne pourrait pas. Et c'est ce que fait le Seigneur aussi, il nous apprend et on doit être à son écoute. Du coup, on va pouvoir grandir, s'affermir, devenir des marins, des disciples aguerris et bienheureux, au-delà de nos expériences passées et nos découvertes, grâce à lui. On va être émerveillés de la beauté vers laquelle il nous emmène, parce qu'il nous a invités à bord et il s'engage, il est le garant que ce voyage se déroulera en confiance avec lui. Alors à nous, bien sûr, de l'obéir, à nous de faire en sorte qu'il soit au centre de notre affection, d'être aussi avec celui qui va chérir notre âme, parce que c'est lui qui prend soin de notre âme quand notre corps parfois peut être fatigué. Et on l'a dit, le commandant de bord, notre Seigneur, a avec lui cette carte qui s'éclaire devant lui. Vous avez dû voir des fois dans les films, les cartes sont sombres et puis parfois il y a des choses qui apparaissent parce que le commandant, celui qui va la lire, eh bien il arrive à mettre en phase plusieurs cartes justement parce que lui seul a les clés de tout cela. C'est pareil quand vous prenez un voyage vers un lieu que vous ne connaissez pas, le premier réflexe aujourd'hui c'est de le charger sur le GPS. On ne donnera pas de noms commerciaux, qu'on soit sur notre voiture, notre vélo ou alors qu'on soit en mer. On va le charger parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, alors là c'est un satellite, qui a déjà tout cartographié pour nous. Eh bien notre Seigneur, c'est ce qu'il fait. La foi, elle vient de ce qui est écrit dans la Bible et non de ce que nous on va ressentir. Parfois on voudrait partir comme ça, un peu à l'aveuglette et aller de chemin en chemin. Mais la Bible, elle, tout est écrit.
Se passer de la lire, de la méditer et de la mettre en pratique relève plutôt de l'orgueil de celui qui pense tout savoir, voire même parfois de la paresse, et des fois les deux. Et c'est dans Romains 10, verset 17, qu'on peut avoir la confirmation de ce que l'on vient de dire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toujours bien vérifier que ce que l'on nous dit vient de la parole. Ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de bons diseurs, de personnes qui inventent des choses liées à la parole et liées au bien-être de l'âme et du corps. Mais la seule chose que nous devons écouter, c'est la parole du Christ. Toute la Bible est utile pour former le cœur à l'obéissance et ouvrir les yeux sur le Seigneur Jésus, qui est le Sauveur et le chef de notre foi. C'est à lui qu'on doit rendre compte, à personne d'autre. Ne cherchons pas quelqu'un qui va le remplacer, qui aura peut-être un plaisir rapide et éphémère, mais pas dans la durée. La foi est donc indispensable à tous et n'est jamais assez consultée au travers de la Bible, aimée et suivie. Dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, on nous donne encore cet attribut de l'écriture, de la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, que nous sommes, peut-être en devenir ou que nous avons comme ambition d'être, que cet homme de Dieu, ce disciple, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà l'issue quand même de ce pas de foi, c'est qu'on puisse produire des œuvres qui sont bonnes et agréables à l'Éternel. Alors la Bible est une carte vivante, agissante dans les cœurs et dans les esprits de ceux qui en font leur nourriture et qui en font cela au quotidien. Elle ne peut pas se lire correctement qu'avec le secours de l'esprit, parce qu'effectivement, on ne va pas toujours peut-être tout comprendre, et on a besoin de quelqu'un qui va nous traduire ce qui est dit en fait. Et c'est l'esprit qui joue ce rôle, qui va déchiffrer, qui va nous expliquer dans la langue que l'on comprend, dans les mots que l'on comprend, ce qui est écrit. Du coup, les voies, les chemins de Dieu qui vont en découler vont dépendre de ce que l'on a lu, écouté, entendu un dimanche matin, pendant une étude de la Bible, avec un échange avec un ami. Tout va découler de cet échange et de ce qu'on va écouter et mettre en pratique. Il y a d'autres passages qui disent, dans 1 Corinthiens, que Dieu nous a révélé sa parole par l'Esprit. Donc il est important d'être à son écoute, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même ce qui paraît inaccessible et très profond, c'est l'Esprit qui va le révéler, qui va nous le rendre audible et compréhensible. Lequel des hommes, on parle donc de l'Esprit, en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal que nous sommes ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on les juge. L'homme spirituel, dont on parlait tout à l'heure, que nous sommes ou que nous sommes en devenir, que nous allons être peut-être, cet homme-là, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ en nous. Et c'est cette force qui nous anime. Parlons un peu de cette boussole, cet instrument de navigation qui permet de maintenir le cap et de le rectifier dès que l'on observe un changement. Son aide précieuse peut parfois s'avérer trompeuse s'il y a un dérèglement pour quelque ou autre chose. Il faut donc s'assurer toujours de son bon fonctionnement et l'ajuster régulièrement. Cette boussole, alors il y a des boussoles, on va dire magnétiques, automatiques, maintenant il y a des boussoles numériques, elle peut parfois bugger
si elle n'a pas le réseau, si elle n'est pas dans la bonne direction, si elle est cachée à côté d'une source magnétique. Du coup, il en est de notre conscience d'être toujours à l'affût, de garder en bon état les instruments que le Seigneur nous propose. La conscience nous permet d'indiquer la bonne direction dans la mesure où on maintient pure cette conscience sous le regard et l'action de Dieu. C'est ainsi que la Bible nous recommande un amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ça fait beaucoup de choses, mais voilà, pour ce cœur pur que l'on veut avoir, pour lequel on travaille tous les jours dans notre vie, on est tiraillé, mais le Seigneur nous dit que la conscience joue un grand rôle, et la foi sincère aussi peut nous aider à aller dans cette direction-là. Du coup, c'est un peu la conclusion de ce moment que nous vivons. À nous de veiller sur notre conscience pour ne pas la fausser, j'allais dire fausser le chemin, mais pour ne pas la fausser, pour ne pas l'abîmer aussi, cette conscience que le Seigneur nous a donnée, sous peine, bien évidemment, vous l'avez compris, de nous égarer et d'être influencés par d'autres pensées et des valeurs d'un monde qui rejette la vérité et pour lequel nous ne voulons pas être associés. Alors encore une fois, on est à l'écoute de sa parole, et c'est l'apôtre Paul à Timothée qui l'encourageait par ces mots, à conserver sa foi, une bonne conscience, laquelle quelques-uns ont rejetée, ont fait naufrage quant à la foi. L'apôtre Paul nous invite aussi à conserver le mystère de la foi dans une conscience pure, dans ces mots à Timothée. Voilà, à l'issue de ce début de voyage que l'on va avoir en ce début d'été, chacun là où nous sommes, mais ce grand voyage aussi que l'on vit depuis notre naissance et notre conversion à Christ quand on a compris le message de sa parole, veillons sur notre conscience afin de ne pas perdre son efficacité. Pensons constamment à ne pas la salir, à ne pas l'étouffer, à ne pas fausser aussi ses points de vue, parce que sans l'action de notre conscience dans ce pas de foi que nous faisons, nous serions vraiment à la merci d'influences malsaines autour de nous et qui nous emmèneraient dans des chemins que l'on veut éviter, nous arrêter sur des escales inutiles et dangereuses. Voilà le message que le Seigneur nous propose ce matin, que ce périple à la fois personnel et collectif que nous vivons ensemble en Église, que nous vivons aussi avec tous les enfants qui sont à la colo en ce moment, nos propres chers qui sont aussi dans le début de leur voyage dans la vie et avec Christ aussi pour certains. Prions que nous puissions avoir les bonnes infos, que nous soyons à l'écoute des bonnes infos de notre capitaine, à l'écoute de sa parole et avec la bonne boussole et la bonne carte également. Que ce message de paix et d'amour que le Seigneur nous propose aujourd'hui, nous le prenions pour nous et que ces instants que nous vivrons aussi cet été, peut-être chacun éloigné dans nos propres chemins de villégiature et de repos, eh bien nous pensons là aussi les uns les autres à prier aussi pour qu'on ne s'éloigne pas de sa parole et qu'on soit toujours dans le chemin de notre Seigneur. Voilà, Amen. J'invite Annie à nous rejoindre et dire ensemble aussi en arménien ce message qui s'adresse à nous tous. Պիտի փորձեմ մի փոքր թարգմանությունով ներկայացնեմ ինչ որ խոսեց Էմանուելը։ Ուրեմն եղբայրը խոսում էր հավատքի ճանապարհորդության մասին։ Հավատալը հավատքի գործողություն է։ Աստվածաշունչ կարդալը, Աստծո կամքին համաձայն ամեն օր աղոթելը եւ ապրելը նույնպես հավատքի գործողություններ են։ Բայց ինչ է հավատքը։ Խոսքը ոչ թե ռիսկային հավատքի մասին է, այլ Աստծո ասացին նկատմամբ բացարձակ վստահության։ Աստված բացահայտում եւ դրսեւորում է նրանց կյանքերում, ովքեր որ բացում են իրենց սրտի դուռը Աստծուն եւ վստահություն են ցուցաբերում Աստծո խոսքի նկատմամբ։ Հավատքը ոչ ստատիկ է, ոչ էլ պասիվ։ Դա ինչ որ առումով բացահայտման երկար ճանապարհ է, բազմաթիվ փուլերով։ Առանց հավատքի անհնար է լիարժեք կյանք վարել որպես տղամարդ կամ կին։ Անհնար է իսկապես բարձրացնել առագասները եւ նավարկել դեպի ավելի լավ ու վստահելի հորիզոններ։
Առանց նավի վրա նավապետի, առանց քարտեզի եւ կողմնացույցի, խիզախները, ովքեր վստահում են իրենց կարողություններին, շատ հեռու չեն գնալու։ Նրանք կարող են լող տալ տխուր մի նավահանգստից մինչև մեկ ուրիշը եւ ավելի վատ դեպքում սուզվել իրենց երազանքների ու հավակնոտությունների հորձանուտներում։ Հիսուս Քրիստոսը մեր նավի անփոխարինելի նավապետը պիտի լինի, վստահելի նավապետը։ Աստվածաշունչը մեր քարտեզն է եւ կողմնացույցը մեր խիղճն է, որը ճշգրտվում է Աստծո հետ ամեն օր մտերիմ շփման ժամանակ։ Հիսուսը պետք է լինի հրամանատարական կետում եւ ոչ մի այլ տեղ։ Առաջնորդը նա է եւ միայն նա է։ Նա գիտի սրտերը, նա գիտի վտանգները, որոնք պետք է դիմակայել։ Նա իր ձեռքում ունի ամեն ինչ, գիտի թե ինչպես հանդարտեցնի արտաքին եւ ներքին փոթորիկները։ Եթե ծովն ու քամիները հնազանդվում են նրա խոսքին, այլ ավելի պետք է նրան հնազանդվեն այն նավաստիները, ովքեր որ իրան կանչել են այդ նավի մեջ։ Մարկոսի ավետարանի 4-րդ գլխի 39-ից 41-րդ խոսքերում այս մասին պատմվում է, որ Հիսուսը հանդարտեցնում է ծովին եւ փոթորիկին։ Ու ելնելով սաստեց հովին եւ ծովունը սավ, դաթրե լուր կեցիր, հովը դաթրեցավ եւ մեծ խաղաղություն եղավ։ Ըսավ անոնց, ինչու այդպես վախկոտ եք, ինչպես կլա, որ հավատք չունիք։ Անոնք խիստ վախցան ու սին իրարու, արդյոք ով է ասիկա, որ հովն ու ծովը ասոր կհնազանդին։ Երբ մենք բացում ենք մեր սիրտը Հիսուսի առաջ, նա դառնում է Տերը, Աստվածը, ով ճանապարհի ընթացքում մեզ միշտ բացահայտվում է ավելի իր մեծ զորություններով, իր մեծ սիրով։ Վստահենք նրան եւ թող նա տնօրինի մեր կյանքը, ուղղորդելով մեր կյանքը ավելի ապահովության մեջ։ Մենք պետք է մեր հայացքը սևեռենք միայն նրա անձի վրա, նրա օրհնված ու պաշտելի անձի վրա։ Այդ ժամանակ է, որ մենք կկարողանանք աճել եւ կուժեղանանք, որպիսի դառնանք փորձված եւ օրհնված նավաստիներ։ Քանի որ մեր փորձից եւ մեր հայտնագործություններից այն կողմ մենք կզարմանանք նրա կարողությունների վրա, ում որ առանց ճանաչելու հրավիրել ենք մեր նավի վրա։ Քարտեզը, ուրեմն Աստծո խոսքն է, ինչպես ասացինք, եւ Աստվածաշնչում գրված է Հռոմեացիների 10-րդ գլխի 17-րդ խոսքում. Ուրեմն հավատքը լսելուց է եւ լսելը Աստծո խոսքից։ Հավատքը գալիս է այն բանից, ինչ գրված է Աստվածաշնչում, եւ ոչ թե մեր անձնական զգացմունքներից եւ փորձից։ Հավատքը գալիս է այն բանից, ինչ մենք լսում ենք, եւ այն, ինչ լսում ենք, գալիս է Քրիստոսի խոսքից։ Ամբողջ Սուրբ Գիրքը ներշնչված է Աստծոց եւ օգտակար է ուսուցանելու, սովորեցնելու, շտկելու արդարության համար, որպիսի Աստծո մարդը կարողանա կատարելագործվել եւ պիտանի լինի բոլոր բարի գործերի համար։ Երկրորդ Տիմոթեոսի 3-րդ գլուխ 16-ից 17-րդ խոսքերում է գրված սա։ Ուրեմն այս քարտեզը կենթանի է եւ գործում է բոլոր նրանց սրտերում, մտքերում, ովքեր այն դարձնում են իրենց առօրյա սնունդը եւ ուրախության պատճառը։ Այն կարելի է ճիշտ ընթերցել միայն Աստծո Սուրբ Հոգու միջոցով, որը վերծանում է, որը բացատրում է այդ խոսքը։ Եվ Աստծո խոսքը հասանելի է դարձնում հավատքի գործողությունների միջոցով։ Մեզ դեպի Աստծուն տանող բոլոր ճանապարհները բխում են Սուրբ Հոգուց։ Խոսեցինք նաև կողմնացույցի մասին, որը տրված մի գործիք է մեզ, հնարավորություն է, դա մեր խիղճն է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս պահպանելու մեր ճիշտ ուղղությունը եւ ընթացքից երբեմն շեղումներ նկատելուն պես անմիջապես կարելի է ուղղել։
Այնուամենայնիվ այդ գնահատելի օգնությունը կարող է ապակողմնորոշիչ լինել նաև, եթե մենք ժամանակ առ ժամանակ այն չենք կարգավորում ըստ Աստծո խոսքի, Աստծո հետ մտերմության մեջ։ Հետևաբար մենք միշտ պետք է համոզվենք, որ այդ գործիքը, կողմնացույցը, որը մեր խիղճն է, գործում է կանոնավոր կերպով։ Այսպես է կատարում մեր գիտակցության հետ, այն ցույց է տալիս ճիշտ ուղղությունը, քանի դեռ այն մաքուր է և պահում է Աստծո հայացքի ներգործության տակ։ Աստվածաշունչը մեզ խորհուրդ է տալիս սեր, որը բխում է մաքուր սրտից, բարի խղճից և անկեղծ հավատքից, Առաջի Տիմոթեոսի 1:5։ Իսկ պատվիրանքին գլուխը սերն է, սուրբ սրտով ու բարի խղճմտքով և անկեղծ հավատքով։ Մենք պետք է հսկենք մեր խիղճը, որպեսզի չխեղաթյուրենք կամ նույնիսկ չվնասենք այն և չընկնենք մոլորությունների պատիժի տակ, ազդվելով ճշմարտությունը մերժող այս աշխարհի մտքերից և արժեքներից։ Պահպանելով հավատքը և բարի խիղճը, ոմանք մերժելով այն խորտակվեցին։ Առաջի Տիմոթեոսի 1:19-ում խոսվում է սրա մասին, գրված է. «Եվ ուրեմն հավատք ու մաքուր խիղճ ունեցեք, որ մեկ քանիները իրենց մեկդի ձգելով նավակոծություն կրեցին հավատքի կողմից»։ Հավատքի խորհուրդը նաև մաքուր խիղճը պահելն է։ Ուրեմն այս ամենից հետևություն, եկեք հետևենք մեր խղճին, որպեսզի չկորցնենք դրա արդյունավետությունը և այն կարողանա մեզ ճիշտ ուղղորդել դեպի այն հանգրվանը, ինչ որ Աստված է նախատեսել մեզ համար։ Ամեն։ Merci beaucoup Annie Schatzengarenk Aistakmalutiune Hamar, et je vous propose du coup un petit temps de méditation personnelle, musicale, pour nous permettre effectivement, nous aussi, de méditer ces paroles, que nous les prenions pour nous et comme un message de la part de notre Seigneur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à
Voilà, je vous invite à vous lever. Nous allons dire ensemble la prière du Notre Père en français et nous la chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, frères et sœurs, soyez dans la joie, cherchez à être parfaits, encouragez-vous et soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres en vous embrassant comme des frères et des sœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint qui nous unit soient avec vous tous. Amen. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. Mon Dieu, nous croyons, confiants.